आज आम स्टार्ट करिया 1500 MCQ सीरीज पार्ट 2 ठीक अच्छे। राघवंक लंका यात्रानुकूल कहार रचना? उपेन्द्र भंज, बलराम दास, फकीर मोहन सेनापति ना गोपबंधु दास? ऑप्शन ये भूल अच्छी बी हम नहीं। राघवंक लंका यात्रानुकूल कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ठीक अच्छे। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। राघव किए? लक्ष्मण, हनुमान, श्रीराम ना रावण? राघव कहले श्रीराम। लंका कहार राज्य थिला? दशरथ, रावण, विभीषण ना सुग्रीव? तो लंका आमर थिला रावणर राज्य। श्रीराम सह किए यात्रा करथिले? बानर सेना, कौरव, पांडव ना जातव? बानर सेना। श्रीराम सहित बानर सेना जात करथिले। कौरव, पांडव, जातव एमाने ताको परे आसीथिले महाभारत समय। सीता को किए हरण करथिले? कंस तो हेबेनी, रावण। सीता को रावण हरण करथिले। समुद्र उपरे किए सेतु तैयारी करथिले? हनुमान, नल नील, सुग्रीव ना जाम्बवान? समुद्र उपरे सेतु तैयारी करथिले नल और नील। हनुमान काहांक भक्त थिले? हनुमान कृष्णंकर, शिवंकर, श्रीराम ना गणेश? हनुमान श्रीरामंकर भक्त, समस्त जना श्रीराम भक्त। लंका केउठी अवस्थित? समुद्र मध्य, पहाड़ रे, जंगल रे ना मरुभूमि रे? ऑप्शन हिसाब रे तो समुद्र मध्य रे, समुद्र आर पटे हुआ था। राघवंक भाई किए? रावणंक भाई किए? रावणंक भाई हेले विभीषण भी, कुंभकर्ण भी। ऑप्शन लच विभीषण। रावणर भाई किए? विभीषण, रावणंक भाई। रामायणर मुख्य नायक किए? रामायणर मुख्य नायक हेले श्री रावण, हनुमान, श्रीराम, सुग्रीव। मुख्य नायक किए? श्रीराम। रामंक पितांक नाम कौन? जनक। जनक हेले माता सीतांक पिता। दशरथ हेले रामंक पिता। भीष्म हेला महाभारतर शिव हेबेनी। सीतांक पिता किए? सीतांक पिता नाम कौन? जनक। जनक हेले सीतांक पिता। हनुमान केउ जातिर? मनुष्य, देवता, बानर, राक्षस? हनुमान हेले बानर, अधा मनीष अधा मांकड़। लक्ष्मण किए? रामंक भाई, रावणंक भाई, हनुमानक भाई ना सुग्रीवंक भाई? लक्ष्मण हेले रामंक भाई। ऑप्शन ए। रावणर केतोटी मुंड थिला? रावणर 10टी मुंड थिला। सुग्रीव केउ राज्यर राजा थिले? किष्किंधा, अयोध्या, लंका ना मथुरा? सुग्रीव थिले किष्किंधार राजा। रामंक पत्नी किए? द्रौपदी, सीता, रुक्मणी ना सत्यभामा? रामंकर पत्नी हेले सीता। विभीषण काहांक पक्ष नहीं? रावण, राम, कंस ना दुर्योधन? विभीषण नहीं रामंक पक्ष। लंका यात्रार उद्देश्य कौन थिला? राज्य जय, सीता को उद्धार, धन संग्रह ना शिक्षा लाभ? लंकार यात्रा उद्देश्य थिला सीता को उद्धार। हनुमान लंका को किपरि गले? नौकार, रथरे, उड़ीकी ना घोड़े? उड़ीकी जाइथिले। तांकर शक्ति स्मरण किए करथिले? जाम्बवान। हनुमान लंकार कौन जला जाइथिले? राजप्रसाद, अशोक वाटिका, लंकापुरी ना सेतु? पूरा लंकापुरी को जलाई देथिले। सीता केउंटी रहिथिले? राजमहल रे, अशोक वाटिका रे, जंगल रे ना पहाड़ रे? सीता रहिथिले अशोक वाटिका रे। रामंक धनुर
नाम कौन? पिनका, कोदंड, गांडीव ना सुदर्शन? रामंकर धनुर नाम कौन? कोदंड। गांडीव हेले अर्जुन। रामंक जन्मस्थान केउंटी? लंका, अयोध्या, मथुरा ना द्वारिका? जन्मस्थान हेले अयोध्या। रावणक पुओ किए? इंद्रजित, भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव? रावणकर पुओ हेले इंद्रजित। हनुमान अन्य ना कौन? मारुति, माधव, केशव, गोविंद? मारुति। हनुमान अन्य ना मारुति। राम काहांक अवतार? शिव, विष्णु, ब्रह्मा ना इंद्र? राम विष्णु अवतार। लक्ष्मणक माता किए? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सीता? कौशल्या हेले श्रीरामंकर माता, सुमित्रांकर पुत्र हेले लक्ष्मण। लक्ष्मणक माता किए? सुमित्रा। कौशल्या हेले रामंकर माता। भरत शत्रुघ्नंकर माता हेले कैकेयी हैला। लक्ष्मणक माता किए? सुमित्रा। रामंकर भाई केते जण? रामंकर भाई 2, 3, 4 ना 5? उत्तर कौन? 3। रामंकर 3 जण भाई हैला। राम को मिसेकी हेले 4, किंतु रामंकर भाई केते जण कहले? 3 जण। 4 जण मारिबेनी, 3 जण। रामंकर भाई केते जण? 3 जण। ठीक अच्छे। ऑप्शन कौन? 3। वानर सेनार नेता किए? सुग्रीव, रावण, विभीषण ना जनक? वानर सेनार राजा किए? नेता किए? सुग्रीव। रामायण किए लिखिथिले? वाल्मीकि। व्यासदेव, वाल्मीकि, सारला दास, जगन्नाथ दास? किए लिखिथिले? वाल्मीकि। रावण केउं जातिर? देवता, मनुष्य, राक्षस ना वानर? राक्षस कुलर। ठीक अच्छे। सीता को खोजा किए जाइथिले? भरत, हनुमान, जनक, दशरथ? सीता को खोजा हनुमान जाइथिले। रामंक छोट भाई किए? रामंक छोट भाई हेले रामंकर छोट भाई किए? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ना समस्ते? रामंक छोट भाई ना रामंक छोट किए? भरत भी, शत्रुघ्न भी, लक्ष्मण भी? समस्ते रामंक छोट। तो कौन उत्तर कौन हम? समस्ते। रामंकर सान भाई कहले समस्ते, किंतु सबुठु सान कहले किए हेबे? शत्रुघ्न। ठीक अच्छे। लंकार राजा किए हेले? लंकार राजा हेले राम, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव? लंकार राजा किए हेले? रावण परास्त पर विभीषण हेले। रामंक माता किए? सुमित्रा हेले लक्ष्मणक माँ। कौशल्या हेले रामंक माँ। कैकेयी हेले भरत एवं शत्रुघ्नक माता। मंदोदरी किए? मंदोदरी कैकेयीक दासी थिले। रावणक पत्नी किए? रावणक पत्नी सीता हेबे नहीं, मंदोदरी। रावणक पत्नी किए? मंदोदरी। रावणक पत्नी किए? मंदोदरी। रिपीट हो जाए क्वेश्चन। हनुमान कहार पुत्र? वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण? हनुमान वायु, पवन देव। रामंक राज्यर नाम कौन? लंका, किष्किंधा, अयोध्या, मथुरा? रामंक राज्य है अयोध्या।
सुग्रीवଙ୍କ भाई किए? सुग्रीवଙ୍କ भाई हनुमान, बाली, जाम्बवान, अंगद। सुग्रीवଙ୍କ भाई हेले बाली, राम जहाँ हत्या बध करते। राम क्या बध करते? बाली, रावण, खरदूषण समस्ते। बाली को भी बध करते, रावण को भी बध करते, खरदूषण को भी बध करते समस्ते। अशोक वाटिका केउठार थिला? अशोक वाटिका जोठारे माता सीता को बंदी कर रखी थे। अयोध्यार तो हम नहीं, किष्किंधार हम नहीं, मथुरार हम नहीं, हम लंकार। अयोध्या अशोक वाटिका लंकार जो माता सीता को बंदी कर रखी। रावण भाई कुंभकर्ण केमिति थिले? छोट, शक्तिशाली, दुर्बल ना भितु? रावण भाई कुंभकर्ण शक्तिशाली थे और बहुत विशाल थे। रावण को वनवास केते वर्ष थिला? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। रामंकर वनवास केते थिला? 14 वर्ष। 14 वर्ष वनवास करते पितृ सत्य पालन करिया पिता आदेश क्रमे 14 वर्ष वनवास जाते। एटा कहार इच्छा थिला ना तांको माता कैकेयींकर इच्छा थिला। ठीक अच्छे। कैकेयी कहाँ माता? कैकेयी हेले भरत एवं शत्रुघ्न। भूल अच्छी। कैकेयी भरत भी माता है, शत्रुघ्न भी ना। शत्रुघ्न रामंकर से अच्छा शत्रुघ्न हे नहीं, शत्रुघ्न हे नहीं, भरत। कैकेयी कहार? केवल भरत। कौशल्या जी हेले तांकर राम और शत्रुघ्न दीटी पु। हाँ, कौशल्यांकर राम जो राम और शत्रुघ्न, सुमित्रांकर हेले लक्ष्मण, कैकेयींकर एका हेले कौन? भरत है। हनुमान कौन आनी? हनुमान गंधमार्दन पर्वत, धनुष, रथ ना खड़ग? हनुमान आनी गंधमार्दन पर्वत। ठीक अच्छे। लक्ष्मण कहार शक्ति बाण रे आहत होइतिले? लक्ष्मण कहार शक्ति बाण रे आहत होइतिले ना? इंद्रजित। इंद्रजित रावणर पुओ, रावणक पुओ। रामंक भक्त किए? हनुमान, रावण, कंस ना दुर्योधन? रामंक भक्त हेले हनुमान। ठीक अच्छे। रावण कहाँ को भय करथिले? रावण कहाँ को भय करथिले? कंस, राम, दुर्योधन ना शकुनी? रावण भय करथिले श्रीराम। श्रीराम को रावण भय करथिले। लंका को किए जलाइथिले? सुग्रीव, हनुमान। सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान ना अंगद? लंका को जलाइथिले हनुमान। ठीक अच्छे। रामंक गुरु किए? रामंक गुरु हेले विश्वामित्र, द्रोण, परशुराम, वाल्मीकि। रामंकर गुरु किए? विश्वामित्र। ठीक अच्छे। रामंक पुत्र, रावणंक पुत्र इंद्रजित को अन्य नाम कौन? मेघनाद। इंद्रजितर अन्य नाम कौन? मेघनाद। बानर सेना कहाँ को सहायता कले? रावण, राम, कंस ना दुर्योधन? बानर सेना राम को साहाय्य करते। राम कहा को राज्य देले? माने लंका को विजय पर राम राज्य कहा को देथिले ना? विभीषण को दे देथिले। रामायण केहू महाकाव्य? रामायण ओडिया, संस्कृत, हिंदी, इंग्राजी? रामायणटा कौथिरे? संस्कृत महाकाव्य। ठीक अच्छे। रामंक पुत्र किए? लवकुश, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तांकर भाई है। रामंक पुत्र कहले किए? लवकुश।
ହନୁମାନ କେଉଁ ପର୍ବତ ଆଣିଥିଲେ? ନୀଳଗିରି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ହିମାଳୟ ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ? ହନୁମାନ ଆଣିଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘନାଦ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବିଷ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ସେନାରେ କିଏ ଥିଲେ? ବାନର, ରାକ୍ଷସ, ଦେବତା ନା ଦାନବ? ରାମଙ୍କ ସେନାରେ କିଏ ଥିଲେ? ବାନର। ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ରାଜମହଲ, ଅଶୋକ ବାଟିକା, ଜଙ୍ଗଲ ନା ଗୁହା? ସୀତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଅଶୋକ ବାଟିକା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ରାମଙ୍କ ଧନୁଷର କ'ଣ ପ୍ରତୀକ? ଶକ୍ତି, ଦୟା, ପ୍ରେମ ନା ଶାନ୍ତି? ରାମଙ୍କ ଧନୁଷର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଶକ୍ତି। ରାବଣ କାହାର ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ନା ଇନ୍ଦ୍ର? ରାବଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶିବଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟ ହେଲେ? ରାବଣ, ରାମ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ? ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଲେ ରାମ, ଏବଂ ଜିତିଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମଙ୍କ ବାନର ସେନାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏକତା, ଧନ, ରଥ ନା ଅସ୍ତ୍ର? ଏକତା। ରାମଙ୍କ ବାନର ସେନାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏକତା। ରାମ କାହିଁକି ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ପାଇଁ ନା ଧନ ପାଇଁ? ରାମ କାହିଁକି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭରତ, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ, ସୁଗ୍ରୀବ। ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ କେମିତି ଥିଲେ? ଲୋଭୀ, ଭକ୍ତିଶୀଳ, କ୍ରୂର ନା ଅହଙ୍କାରୀ? ରାମଙ୍କର ଭାଇ ଭରତ ଭକ୍ତିଶୀଳ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା? ସେତୁ, ରଥ, ନୌକା ନା ଘୋଡ଼ା? ରାମଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା। ଲଙ୍କାକୁ ସେତୁ କରି ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ନଳ ଆଉ ନୀଳ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନଳ ଓ ନୀଳ, ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ। କିଏ? ନଳ ଓ ନୀଳ ସେତୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବାନର। ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ରାଜା, ଭକ୍ତ ଓ ସହାୟକ, ଶତ୍ରୁ ନା ଗୁରୁ? ଭକ୍ତ ଓ ସହାୟକ। ରାବଣଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଅଯୋଧ୍ୟା, ଲଙ୍କା, କିଷ୍କିନ୍ଧା ନା ମଥୁରା? ରାବଣଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣଙ୍କ ସହାୟକ କିଏ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଅତିକାୟ ନା ସମସ୍ତେ? ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣଙ୍କ ସହାୟକ କିଏ? ସମସ୍ତେ। ଅତିକାୟ ବି ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବି ଥିଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବି ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଅତିକାୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ହିସାବରେ ହେବେ ଆଉ। ରାମଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣର ଆଦର୍ଶ? ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ, ଲୋଭ ନା କ୍ରୋଧ? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ। ସୀତା କାହାର କନ୍ୟା? ସୀତା, ଜନକ, ଦଶରଥ, ରାବଣ ନା ସୁଗ୍ରୀବ? ସୀତା କାହାର କନ୍ୟା? ନା ଜନକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାବଣଙ୍କ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ଅହଙ୍କାର, ଭକ୍ତି, ଦୟା ନା ସତ୍ୟ? ଅହଙ୍କାର। ରାବଣଙ୍କ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ଅହଙ୍କାର। ରାବଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାମଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାମଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାବଣ, ହନୁମାନ, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କିଏ? ରାବଣ। ବାନର ସେନାରେ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଥିଲେ? ଜାମ୍ବବାନ, ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ ନା ଅଙ୍ଗଦ? କିଏ ଥିଲେ? ଜାମ୍ବବାନ। ଜାମ୍ବବାନ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଜାମ୍ବବାନ ଯିଏ, ସେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ
ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାକୁ ବଧ କଲେ? ରାବଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନା ବାଳି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଧ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ। ରାମଙ୍କ ସେନା କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା? ଲଙ୍କା, ଅଯୋଧ୍ୟା, କିଷ୍କିନ୍ଧା, ମଥୁରା। ଲଙ୍କା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା। ରାମଙ୍କ ସଫଳତାର କାରଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ, ଧନ, ଶକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର। ରାମଙ୍କ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ। ରାବଣ କେଉଁ ବେଦରେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ? 4 ବେଦରେ, 2 ବେଦରେ, 1 ବେଦରେ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 4 ବେଦରେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ କିଏ? ରାବଣ। ରାମଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ସତ୍ୟ, ଲୋଭ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ। ରାମଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ସତ୍ୟ। ହନୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କାହାର କୃପାରୁ? ରାମ, ରାମାୟଣର ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ? ଧର୍ମର ଜୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର୍ମର ଜୟ। ରାମ କେଉଁ ଯୁଗର ନାୟକ ଥିଲେ? ରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ନାୟକ ଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାମ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ନାୟକ। ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଜାନକୀ। ଯେହେତୁ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜାନକୀ। ରାମ କେଉଁ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ? ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ କିଏ? ରାମ। ରାବଣଙ୍କ ପତନର କାରଣ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ପଛରେ କ'ଣ ଲଗାଯାଇଥିଲା? ତେଲ ଓ ଅଗ୍ନି, ପାଣି, ଫୁଲ, ଧନୁଷ। ତେଲ ଓ ଅଗ୍ନି। ରାମ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ରାମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ପିତୃଭକ୍ତି। ରାବଣ କାହାକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ। ରାମଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହାୟକ କିଏ? ହନୁମାନ। ରାମାୟଣରେ ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ କିଏ? ରାବଣ। ରାମଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ରାଜାଙ୍କୁ, କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରାମଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶ? ରାମାୟଣ। ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରତୀକ? ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ। ରାମ ଓ ରାବଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣର ପ୍ରତୀକ? ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟର ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନାମ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ଜୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। 1500 MCQ ସିରିଜ୍ ସାରିବା ପରେ
तापर साइंस रो हिस्ट्री जियोग्राफी मैथ इंग्लिश धीरे धीरे सब सीरीज जानिया सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।